Pozdrav, danas imamo nešto posebno. Imamo navigaciju plus kamere u jednom. I to na Igorovoj Africi. Da li je ovo revolucija ili bacanje novaca? Idemo vidjeti. Dobili smo Inov N2, znači CarPlay uređaj od 5,99 inča sa dvije baterije. Ono što je dobro, znači ima Bluetooth 5.2, OTA update, znači ažurira se preko wirelessa, Advanced 10 kHz GPS i IP67. Idemo sad brzo proći šta je u samoj kutiji. 5,99 inča CarPlay, 2K kamere, možete uzeti one jeftinije. Ovo što je dobro, ovdje je guma koju vi možete maknuti gdje imate SD karticu i spajanje sa eksternim punjačem ili ono da sad provjerimo, podesimo sve i da vidimo kako to radi, da ne moraš spajati na akumulator. Izgleda jako premium, mogu reći, ali vidjet ćemo kako to radi. GPS za kamere, to neću raspakiravati da nešto ne zeznem. Samo malo mora biti još jedan. Ok, evo ga. Identična dva za kamere. Spajanje za nosač. TPMS senzori ili senzori pritiska za zrak u gumama. Svi kablovi imaju osigurače dodatne, što je vrlo pohvalno. Sada idemo mi spojiti uređaj da vidimo kako on radi. Znači mi na jakom eksternom punjaču mi nije htjelo upaliti CarPlay, pa sam morao provući produčni kabel da vidite kako to radi. I stavio ga na klasičan punjač, najvjerojatnije malo struje ima. Ok, lijepa. Vuče mi na KTM boju. Ok, link. Aha, ovdje se spaja, znači Android Auto, CarPlay, download firmware update, ok. Dashcam, sad ih nemamo, replay i settings. TPMS, time, pojačavanje glasnoće, storage, GPS, reset uređaja, jezik. I šta imamo pod more? Aha, dalje, rest reminder, ok, stavimo off, let off, ok. Vrlo je responsivan ovaj. Ovdje je brzi gumb, dobro. Ok, vrlo lijepo izgleda. Sad čekamo Igora i idemo na instalaciju. Došao je Igor, Afrika je tu, Inov N2 je spreman i krećemo na instalaciju. Ja ću samo suflirat se kaže, ja mislim, ali tako? Da, pripetavati. I idemo krenuti sa instalacijom. To se stavljamo. Da, tu ide vidiš. Aha. Samo se ovdje utakne i ovdje imamo imbusić. Imbusić komada 1, a to je imbusić 4, 5. Ja rekao, čak imaš one natične ili? Ja mislim da. Petica je gore, ali tako? Da. Znači, imbus. To lagano se ono stegne. Na moment ključ. Da, na moment ključ. To je to. To je tih 10 njutna ili 1 kila. Ima alata uvijek. Kako ne pakine sve, na sve misli. Nemoj tako, oni rade, koliko sam pročitao, negdje sam pročitao, koliko godina od 2013. ako se ja ne varam. Da, 2013. Inov je. Da, gle. Pa to je već 2013. Čitava vječnost. Aha. Nisu oni šta god. Ne. Vidim da ima regljasto je da bolje hvata, a guma je ovdje na ovome, vidiš. Kužim. Prsten i imaš rezervni prsten. Rezervni prsten dobiješ kad se valjda to podere od skidanja, metanja, ne znam onda možeš promijeniti. I sad to prilike, znači moram malo centrirati. To je to. Da, nisam ti pokazao, zaboravio sam, ali sam pokazao ljudima, tu dolje imaš, što je super.
Aha. imaš gumu koju makneš, ne moraš rašarafat Dobro. s ove donje strane tu. I tu ti je USB-C. A, tu kapa voda kad... Tako je, tu kapa voda kad treba. Tu ti je USB-C i tu guraš SD karticu. To ti je dobro, zašto? A USB-C je za... Možeš ga sad priključiti, da pustiš ga u pogon. Aha, ne moraš na kablove, nego Da, s da, USB-C. da. Mhm. I Znači ovo sam cvikcanga u ocijeku, što ti nema, ne. Šta ću ti to? Sve wireless je. Što sam htio reći. Kod Čigija je problem što moram svaki put šarafati. A to su ti oni mali mikro šarafići da bi mogao doći izvaditi karticu ili nešto, da se ne da cijeli uređaj nositi i prebacivati recimo. I onda je to uvijek ovo je praktičnije. Mogućnost da ti ispadne, ako tako ispadne gotov si. Ne možeš ga naći. Gumu, a ovo baš solidno izgleda. Ok, kablovi za napajanje. Da, znači fino kabel sa... Da, baš sam gledao sa dva osigurača, što mi je baš onak su me iznenadili. Top. Baš. Ok, sad ćemo ići na kabliranje, to vam nećemo vam sve snimati, ali kad budemo postavljali TPMS senzor i kamere, onda ćemo se ponovo uključiti. I sad idemo na... Možemo GPS. Znači uređaj ima samostalni GPS, tako da ne vuče od telefona. Ako ne koristite Android auto ili nešto, automatski prikaz brzine i to vuče putem njega. Najbitnije je da ga se ne instalira negdje na metal. Da znači, bude... Ne na mašinu ili ne na rezervar. Najbolje ovdje. Da, tu ovako. Da, imamo tu jedan plastični navod, možemo ga tu zakediti. Ima 3M ljepilo na nutra. Tu je, to je bilo unutra. To je direktno od njega. Ima čak i dvije za rezervu, ako se slučajno prvi put zezneš. Da ne kažem ružniju riječ za ili još bolje ako se ženi ne sviđa gdje si ga stavio pa moraš premještavati, a što je gotovo 100%. Klasika. Za rolcem da mu stegneš. Da, i nema više koji šaraf ovaj. Bez vezice nigdje. Ništa. Vezica je majke mi jedan od najjačih izuma ikad u povijesti čovječana. Poslije kotača. I VD40. Da. Ja ne znam je li taj čovjek koji je izmislio vezice ili dobio Nobelovu nagradu, ali ja bi mu dao, evo, majke mi. Fakat. Znači, vezica, svestrana... Dat tape. Da. Svestrano korištenje, mislim, onako čudo što možeš sve napraviti. Da. Znači, tako, ovo je sve plastika, tako da ne možemo niš smetati. Znači, GPS nam je tu, ok, i sad su nam ostale još kamere. F i R. Evo, tu piše. Piše se. Mislim, prvo bosanski krenemo, bez, a onda čitamo. Stani. Ima. Evo. Znači, montaža jednih i drugih je ista. Radi se naime kod tebe o 2K. 2K. Okay. 30 FPS-a i mislim da bi to trebalo biti topčina. Znači, ovo ide oko kamere. Šaraf se šarafi. Na ovo. Onda ide ovo za ovo. Znači, pretpostavljam da ovdje ide ljepilo, šaraf ide kroz ovo, a ovo ide na ovo. Ja. Znači, ljepilo zadnje. Prvo ovo sve se napravi. I još ima između nekakva... Mislim da su to ti. Dobro. A znaš šta sam zaboravio ti reći? Što? Da li se ovo stavlja prije instalacije gore ili se može sad? Zbog... Da, radi s ove strane ili s ove? Da, ne znam. Možda da pogledamo. Znači, ovo je display sunshade. Sunshade. Ili ti na hrvatski? Zaslon... Zaštita suncobraz za zaslon. Zaštita zaslona od sunca. Znači i to dobijate u kompletu, tako da je to fenomenalna stvar radi nekakvog odsija. Je to gumirano? Da. Ja bih rekao da to možemo s ove strane bez problema natakniti. Evo ga. Klik. Super, Bog. Klik. Majko mil, ajde, super. Recimo bi mogla i ovdje negdje možda, ali ovdje je baš centralno. Pa da, tu ti je baš centralno. I baš je ravno ovaj komad ovog metala od nosača. I ovo vidim da ima reske, da možeš i odrezati višak kako treba. Da.
još jedno svjetlo. Izgleda- Točno paše uz maglenke. Katastrofa. Izgleda ko tracer jebeni. S onim svim... Znam. Užas. Šta si htio Užas. spomenuti za GDPR? Dakle, palo mi na pamet, znači mi u Europi, naše lijepo, imamo jedan zakon koji se zove GDPR i koji brani snimanje kamerama bez odobrenja onog koga snimaš i sad su to doslovno počele neke zemlje provoditi na način da su skroz zabranile upotrebu kamera na motorima, do te mjere čak da zabranjuju i ovakve kamere, što nema smisla nikakvog, ali je tak. I možeš dobiti kaznu ako to imaš na motoru. Ja mislim da se radi o Austriji i o Švicarskoj, trenutačno. I onda bi bilo zgodno, na ono što sam rekao, da, znači, da je konektor ovaj neki vodootporni, da je tu odmah kod kamere. Aha, da se lakše može skinuti. Tako, i da brže, ti nju da. očarafiš i odštekaš u slučaju slučaju, da recimo, da ulaziš ulaziš u u tu tu zemlju, zemlju, da ne bi kužim. riskirao da te neko zaustavi, nekakav Kužim. policajac i naplati ti A znaš što me 500 zanima? eura kaznu. Kako onda, ne znam, stila Tesla i ovi auti što snimaju stalno? Kako onda oni prolaze? Ajde ljudi, ako vi ko zna, pa pišite u komentaru kako Pa je ne znam, stanje. recimo, da li ti možeš u Tesli, da li možeš izvući snimku i tu snimku koristiti Kako ne? na Facebooku, na negdje? Ja mislim da možeš. Da Jer, to sve jer radi koliko na sam ja istom principu. skužio cijeli smisao tog zakona, tog svega, da ti ok, imaš tu snimku koja ide piši briši cijelo vrijeme i u slučaju da se dogodi prometna nesreća, policija ili ti možeš izvući to Tako. osiguranje ili nečemu, ali ti tu snimku u načelu Ne ne bi. možeš i ne bi trebao koristiti Eh. za objavljivanje na Fejsu, na Jasno, Instagramu i ne znam jasno, čemu. jasno, jasno. Zašto? Zato što onaj koga si snimio nije dao privolu za to. Tako je, ja Što je razumijem. okej, što je okej, Sve mislim ja logično. razumijem. Sve je to pet, ne. Ali i te kamere ne bi trebale služiti tome, iako je moguće s njih izvući, ali... Je, sad, također da. ja na svojem Da, isto i mogu da. izvući van, staviti gore Sad sve velim, svoje. neki su pisali na Fejsu o tome, o tim problemima sa tim zakonom i s policijom u tim zemljama. Sad, da li to stvarno ide do te mjere da te netko za ovakvu kamericu bude kaznio s 500 eura, zato što imaš, ne znam. A vidit ćemo. Ok, Ja se idemo. nadam da će neko drugi Da, ali kažem, ako ko ima, evo, ekipa, ako to ima ko istestirat. saznanja, pogotovo konkretnih saznanja. tako, da. ko živi, recimo, u tim područjima, pa neka napiše u komentaru da i mi imamo nekakav info da nas ne bezekne kad krenemo prema Da. nekakvim zemljama gdje je to zaista ograničeno. Za šminku, Aha. navodno. Kofer za šminku, Da. da. Bez njega ne ideš nikad nigdje. Ne, naravno, ko pravi bajker, bez šminke nikud. Ok. Ma, centar. Na oko je to. Ma, ni ne mre drugačije nego na oko. Da. Ok, aha, sad ćeš... solidno kao jedno prelazno rješenje. Test rješenje, tako zvano. Dobro, Test rješenje, bitno ovako. da me smeta. Super. Super, ne smije. Dobar dan, gospodin. Dobar dan. O, gospon Vida, pa i vi ste u prolazu. Pa. Tebe netko vidi, Bog. Bog. A gled smile. Neka, ajde, fino. Pičke stigo Zdravko Čolić. To. Dobro. Ajde da ovo dovršimo, pa idemo Ne, samo vidi, ja sam samo se malo išao provoziti, jer nemam kap, jebi ga, tako da popodne ne pomišljam, evo, malo Dobro, lijepo. sam vas došao vidjeti. Fino. Što si se sjetio? Sad ga vidim, živo. Aha, nisi ga ti vidio još. Ovo, mislim, vidio sam Afrika puno, ali ovako baš blizu nisam, ali da. Nisi tak bliza ostaja. Afrika je bio. Da. Najdalje si stigao do kud? Do Francuske, negdje, Ne, do Španjolske. Do Sombora, gore, sad sam ja bio gore u Srbiji. Aha, to. Mislio sam do Afrike. Evo, nije tako daleko, aj nemoj pretjerivati. Evo da tako sam Afrika. Kako izgleda? Dobro, fino. Ma gdje ćeš bolje, evo te živo. Sad barem ne boš bio Čubomir samo. Dobro, sad smo skinuli stare TPMS-ove i sad stavljamo nove. Na Tako je. TPMS-u uopće ne piše, znači, koji je prednji, koji je zadnji, znači, Otprilike smo... dođete u TPMS i koji će stavljati. Može. Evo, sad smo prednji. Evo, prednji je odmah učitalo. Yeah. Odmah, iste sekunde, da. Evo, 18 bara, 27 stupnjeva. To je riješeno. Ajmo sad onda... Ćemo ga probati skinuti pa ponovno. Da. Možda on ima neku foru kad ima tlak na sebi, kad izgubi tlak onda kao da ga ugasi, resetira. Pa ne znam.
A da nisi uzeo od starog možda? Ne, nisam. Ovo. Čekaj, Možda neće raditi sa starim. Da, neće. Ma da, pa to sve isto. Može. Pa mislim, potpuno jednako identično izgleda, pa ja ne vjerujem da imaš dvije tvornice toga. Ajde. Evo. Evo ga, je. Ajde. Evo ga, Treba to je to. ovo malo. Uparivanje riješeno. Ok, ajmo sad na kamere da naštalamo kamere. Vidimo neki lik nam se šmuca tu. Ajde, Vida, ajde stani tamo. 2 metra od Treba će motora. nam onaj imbusić. Da. Tako, za poravnanje kamere i treba ćemo skinuti onu naljepnicu da malo bolje Obavezno, vidimo. da. Recimo sad, da vidimo kako Sad nisi pokazao kako to radi. Evo je, skinuo sam je. A još nisi ovaj ovdje na GPS-u, daj to napravi. Koji? Daj to Na napravi. GPS. Pazite ovo. Sad će raditi odmah. Ide, Odmah bolje. to je To to. Sad fata satelit. Ok, ajde nakreći je ti, ja ću ti reći, Aha. ajde ti je nakreći na Onak. desno, tebi lijevo. Nekako smjer. Ne, na krivu stranu, obrnuto od toga. Još. Hop! Tak, to je to. A ovo gore dolje svejedno. Ne mijenja se puno. Ja bi malo dolje, otišao. Tak. Još. Sigurno to u pustinju piše. Ne, Aha, ovo je ovo je zamjena lijevo zamjena. desno. Evo ga, aha. Bravo. A? Ono, šta ja znam. Možda još malo dolje, a? Pa ja bi možda i da, isto malo dolje. Šta će ti nebo? Ovo je Ikea sistem. Da, Ikea sistem, jevo ne. Dobro, vidi da ne moraš više stajati. Hvala ti lijepo. Odnosno, možeš stajati, ali ne moraš mirno stajati. Ok. Možemo zadnje ovdje. A sad treba vidjeti kako se vrati na zadnje. Pa još sam tišći. Ovako. Aha, evo ga. Kud Da. smo to okrenuli, jevo te. Ne znam. Čekaj, moram... Odi snimi skidanje naljepnice. Da. Nekaj. Znači, ovo je ključ. Ključ cijelog procesa je To. Ovo je najjača stvar. Ok, sad vidiš gdje treba vrtiti. Ok, ajde malo se sad poigraj sa menijom da vidimo sve šta ima u meniju. Znači, tap. Pa, znači, ne znam, tako. Ovako se To je vraća, vraćanje da, na home. okej. Znači imamo link. Šta nam je link? Link Spajanje je poslije za- spajanje da, to ćemo napraviti daške nam je poslije. za kamere, replay je vjerojatno za Možeš, replayanje tako snimki. je, tako je. I settings su klasični settings meni. Da. Znači imamo TPMS, imamo za vrijeme, imamo za zvučnik, šta je ovo? DV. A mislim da, vidiš. Display and on- volume. DV, display and and volume. volume. Gle, wallpaper. Tu je. Dobro. Keep it sound on off, ok. Jačina ovog. Bravo. Dobro. I ovaj imamo automatski. To ili automatski. Vidiš. Zatanjivanje, ok. I imamo sound source, phone ili device. Da. Ok, sad smo to riješili, još nam ostaje spajanje sa telefonom, moram skinuti telefon pa Tako ćemo je. onda to napraviti Može, i može. možemo na test. E, Ok, sad idemo napraviti spajanje sa Androidom. Ok, hajde, klikni link. Android Auto. Confirm. Ok, sad ja idem naći ovdje na device-u. Samo malo. Bluetooth. Ok, traženje uređaja. Evo ga. Tu dolje. Tup. Gotovo. Bi trebalo, u pari. Zaboravio sam da ima tih par postavki još. Pristup porukama, dopusti. Evo. Se šiba odmah. Ok, nastavi i to je to. Ok. Responsive je. Brzo se prebacuje između jednog i drugog, to ne mogu reći. Radi vrlo brzo. Vjerojatno mojim rukavicama koje nisu za touch da će biti problem. Kako se vraćam? Aha, tu. Da, čim je on napravljen, to je to. Ok.
I idemo na testnu vožnju i da završimo ovu priču. Djete, kud ideš? Kako ti idem? Pa moraš mi pokazati sve. Da. Fuck off. Ne, ali on misli da ga ja Pa ti zajebao. zna. Pa znaš sve šta, kak ne znaš? Ključ znaš okrenut. Evo, okrenuo sam ključ. Pa Sad da. bi ja stisnuo kvačilo. I stisneš prvo jedan zub da upali pumpu. Ja sam bio ugasio, da. Aha. I sad upališ motor. Wow! Sjećaš se, znači ovdje su ti, znači DS su ti, brzina, ubaciš u brzinu, a kad staneš ako hoćeš u ler. I RM je automatski ručno. I tamo Znači- su ti one. Ok. Ok, odmah je prebacilo na ovaj, ajde, ok, idem sad. Čovječe, nikak se privić na ovo. Moram kvačevo stisnuti, a to nisu istine. O, majko mila. Ok, radi ok. Malo mi se trese na ovim okretajima. Znaš, kad su niži okretaj, jebi ga, onda malo... Ovo je za Afriku normalno. To cvrka. Navigacija mi radi ok, znači tu nemam šta. Gledam sad kako radi ovaj GPS i ovo. Pregledno je. Ok. Što se tiče ovog sunčanog vizira, solidno radi. Idem deškem vidjet sad. Da, fina slika, fina. Sad gledam, meni ti je najbitnija zadnja kamera, znaš, prednju skoro nikad ni ne palim, mada ti ovdje možeš staviti da bude onako pola-pola. Pola imaš u smislu pola? Pola zadnje, pola prednje, znaš, mislim, ekran ti podijeli na prednju i zadnju, ali mislim šta, pa napred gledam stalno, više mi je ovo zadnje bitno. Bilo bi fora da možeš staviti da ti pola ekrana navigacija, pola kamera. Jedna po izboru. Gle, Čigi to može, to trebam provjeriti da li može ova, ali gle, onda mi je toliko sve malo da mi je to malo da, kužim. Znaš, sranje jebina. Ali ovo mi se čini ok, ja imam sad rukavice što se tiče sa tačom i to radi fino. Znači, stvarno je responsivno i ok, sad sam stavio pol ekrana, prednja zadnja kamera i to radi savršeno. I ovo što se tiče osvjetljenja mi isto radi ok, znači pojačava ga, smanjuje ga, znaš, ovisnosti o suncu, evo, barem ovo sad što sam ja vidio, radi top. Kažem ti, ono što sam ja vidio prvi problem mene, znači u običnim rukavicama kontroliranja uređaja zaboravi. Da, znači moraš imati ili rukavice, ili vozi bez rukavice, što nije opcija. Što nikako nije opcija. Da. A veličina ekrana, vidljivost... Ok je malo manji, ok u odnosu na onaj, ali vidljivost je odlična. Vidim sve normalno, isto koji na onaj. Veće i malo, tako da ne smetam. Ok, gore je. Kažem malo manje mjesta zauzima, ovo manji je footprint, pa vidim više napred, što je ok. Završili smo testiranje Inov sa 2V. I 2N. Instaliranje. Inov VV. Znači sad ćemo vidjeti samo igru ovuci, napravili smo krug, ja ono što sam testirao, znači kamere su 2K i 30 FPS-a što imaju, vidljivost je jako dobra prednje zadnje kamere, može se podijeliti na isti ekran, lijevo recimo prednja, desno zadnja, može prihvatiti karticu SD od 256 GB i automatski, znači ona radi piši briši, ali sad pošto nemamo karticu nisam mogao provjeriti podatke o samom snimanju koliko se može nariktati, znaš, da snima minutu pa 10 sekundi prekida, pa znaš, ne znam kako to ide bez kartice. Ono s čime nisam zadovoljan, znači instalacija klasika kao kod svih, responsiv na prst, fantastičan. Problem je sa rukavicama, znači ne možeš sa rukavicama koje nemaju dodatak za ekrane, znači katastrofa. Nema vanjske gumbove da ti možeš si staviti nešto na brzaka, da možeš staviti home screen, kamere ili šta već, nebitno. Dok recimo neki drugi proizvođači to imaju. To je dosta funkcionalno ko nema rukavice sa touch screenom.
I uglavnom, ja nisam vozio, Igor je imao prije 7 inča ili 6,5, koliko, 7 inča. 7 inča, da. Ok, nisam vozio s takvom... CPMC. Aha, CPMC, tako je. Nisam vozio sa tom većom, pa ne mogu sad, Igor će vam bolje moći reći nekakvu usporedbu same veličine ekrana, čitljivosti, ne znam šta. Ono što sam ja vidio, znači sami senzor što se tiče svjetline, pojačavanja, smanjivanja mi radi ok, ali užasno sam neraspoložen. Zašto ne radi, zašto ne naprave neke ekrane konkretnije da možeš s normalnim rukavicama, da ne mora biti za taj touch screen na rukavicima. Evo, to mi je užasna boljka. Sami kablovi... Samo uređaj se koristi na motociklu. Na motociklu koristiš rukavice, ali tako? Logično. I onda je logično da napraviš ekran za... Da možeš u bilo čemu sa bilo čim skinuti. Ne da moraš imati baš rukavice. Ovaj video je sponzoriran od strane Innova. Poslali su nam uređaj, da kažemo iskreno mišljenje. Kao što čujete, imamo zamjerke. Znači, nije da hvalimo nešto. Uređaj ovak je kompaktan, je dobar, a evo, najveća zamjerka je to. I još ono što je prethodno Igor napomenuo. GDPR. PR, ok. Recimo, to ima u nekakvim zemljama. To se tiče svih proizvođača, ali mislim da svi rade na isti način, znači da naprave konektor na kraju ovog dugačkog kabela, da ga spojiš na uređaj. Ali evo, ja to nisam čuo. Pa ako ko ima kakva saznanja, kako je to u drugim zemljama, neka nam piše u komentarima da neko ko putuje tamo bude znao da ne do Bog da snima, velike su kazne, sigurno nije nešto malo. Pa ja mislim da sam negdje čitao video da je tipa 500-600 eura. Jebote život, kužiš. Ako ti da. Okay. Ako imaš na motoru kameru koja snima onoga ko ti nije dao dozvolu da snima, ne može ti dati dozvolu, kako ne budeš ti sad svakog stao i pitao. Da mi to nema smisla. Ne? Evo, to je moje mišljenje. Znači, uređaj je kompaktan, lagano je za instaliranje, konektori su dobri, kablovi su super. Igor je to spojio, znači, žuti kabel preko ove, kako se zove, bravice i automatski kad se voziš i kad ugasiš, gasi se nakon 5 sekundi. A ne znam, evo, ako sam šta zaboravio, evo, Igor će sad reći svoje detalje u kratkim crtama i završavamo ovaj video. Igi. Pa evo da, znači kao što sam rekao, dosta sam imao CarPlay navigacije, odnosno uređaj veličine 7 inča. Ovo je nešto manji 6 inčnije, znači vidi se razlika da je manji ekran, ali nije to ništa značajno, znači i dalje se slika lijepo vidi, da se čitat karta, sve je ok. Imena ulica jesu fakat jako sitna i ko kao ja nosi naočale i na malo dalje teže vidi, na toj udaljenosti ne može se pročitati, teško mi je fakat, ne mogu pročitati, ali pa mislim i na onoj većoj nisam to mogao dosad pročitati, pa mi ovo nije niš posebno, ne. Ali one ključne stvari, znači ruta, strelica, kud ideš i sve ove obavijesti okolo, znači brzina, lijevo kad ti iskoči za, ne znam, kad ilaziš na kameru, pa sat gore lijevo, znači te sve druge obavijesti vidim uredno, lijepo, fino pročitat, rezolucija je odlična, tako da fakat s time nema nikakvih problema. Veličina je po meni idealna, odnosno točno je, znači, veličina tako kakva treba biti, da nije ekran preglomazan, da ti ne smeta vidnom polju, da ti ne štrči, ne blješti, ne znam šta, a opet je dovoljno velik da vidi sve što trebaš vidjeti. Zamjerka ovo za prst isto, ali tako? Pa da, moja isto to zamjerka, znači ako nemaš rukavice koje su prilagođene za touch screen, ne možeš ništa napraviti, znači moraš stati, skinuti rukavicu, tipa promijeniti rutu, otipati nešto. I da imaš rukavicu nije baš uputno to raditi u vožnji, znači te neke promjene navigacije, svega toga jednak moraš stati i to napraviti. Ono što recimo sam ja mogao prije, a što sad, jer nemam rukavicu takvu, ne mogu, jer recimo na brzinu nekog nazvat, ako nekog baš hitno trebam, jer to sam mogao na onom kliknuti onaj gumbić da izađem van iz ovoga, iz navigacije, brzi meni, znači stisnem dio za pozive, imam tamo zadnji pozive, tipa trebam ženu ili nešto na brzinu, kliknem i nazovem mu. Znači to mogu sve u vožnji, znači to ne odlači puno pažnje, da kad je negdje ravnina vidiš da nema auta, klik za tri tača i nazvao sam, ne moram stat da bi to napravio, ovdje ću sad morat stat
dok ne riješim Da, ili da, ne da. nabavim rukavice koje Dobro, ima ili nešto drugo. treba možda još malo Da. u dublje Ili trebamo ući, pa malo da, vidjeti još nekakve detalje. Ovo je nekakav prvi dojam, znači sama instalacija, sami Ne, test. znači, što se tiče samog uređaja izgleda kvalitetno, fakat. Da. Sve što se dobije iz njega je super i instalacija je super brza i jednostavna i što se tiče samog uređaja, breketa, svega, što se tiče kamera također, što se tiče TPMS senzora, uparivanje, sve ide flawless, tako da je stvarno Osim ok. recimo šta je možda bez veze šta nisu stavili na Jedna TPMS. sitnica. Da, nema koji je prednji, koji je zadnji, nego moraš probat pa vidiš. Jedino ako ima Jesi negdje pogodio. toliko sitno da mi nismo vidjeli, poslije smo oba dva malo čoravi jebga, ali da. evo, to je problem, ali da se i to riješi. Tako ti ne prihvati prvi, zamijeni senzor i ok, Da, bude staviš ti drugi. registrirao. Nije problem. Ok, evo, u kratkim crtama riješili smo Innov N2. Po opisu videa imat ćete link do ovog uređaja, imat ćete zajedno sa popus kodom koji će biti, ne znam, još mi nisu javili, ali čim mi jave ostavit ću vam dolje, sigurno će biti 15-20%, nadam se. To je ok, s obzirom da uređaj nije baš jeftin, dođe oko 336 eura, tako nešto. Znači u ovom kompletu koji smo mi sad dobili gdje su vam 2K kamere, nisu 1080 i TPMS senzor, to je to. S nama je bio danas Igor i moja malenkost Željko. Vidimo se u nekom drugom videu, recenziji, šta god već. Pozdrav! Zdravo.